nga masumatag. Yan, Tenzi, ag pack-package, di ko ag impake so na di boxes. Tenzi, nga tibilin mo dito, may... Iwawan nyo lang siya, kaka maging healthy, Yan, Tenzi, kat happy, so nahan iman nga kwan, see? Tanyag taltalikod manan, takwan eh. At rugi manan da ito eh. Hi, how you doing? Ano na na di kadwada di ko. Naka-record ito eh. Ay, ni ko di anak ni Uncle. Kabsat ni Batara? When basta di babae ijay. Ang kuya mo, nalipatak. Ang ka. Ni... Tanyo niyan, Tenzi, iman o mububing, o dito itikwan, o. O, ni Uncle Greg, ni Jake, ni Kevin, ni Mama, Merlin, Kim, Nicole, Elizabeth, everybody has shoes. Muyo, except for me, actually. Ako makita ang agang, kuray medyas eh. So, it's okay. Kuray medyas, awan. It's okay. Kwartahan na kano. So, it's okay. I'm happy. Ito itendan, Tenzi, garahe daw. Ito iti. Ayan da, natal na ng neighborhood. Comparing my neighborhood nga pipinaltog. Ito iti kitchen nanti. Ito iti tambayan nanti, so nga kita niyo what jay. Bagina see the ebidensya. Kade kung kumot-kutong kadinanti kita niyo. See, kumot-kutong sunan. Titi salas da. Tenzi da ito eh. So, ito iti Christmas tree na. O, nasapa. Hindi may kami di last week. Awan ng patakdar naman. Nagbuy-buy. So, nati. The bus. Ito iti likod da pa eh. Ito iti likod. Ito iti likod da. Dito iti likod. Dapat iti pag iti likod, pag inuman, pag piknikan. Dapat darts ni Uncle nga. Dapat darts ni Uncle nga dahil. Anyways, nawan ng kalboy at kinangkalulan na pandaday ko. Target na pandaging matang ti. Ito iti bagahe ng kalboy at nag-shop-shopping mat. Old Navy. Hindi pa pansya ayanda. 3-year bedrooms. Ito iti kwarto de Angelique. May iPad na. Closet da. Ito yung guest room. Ako hindi maturog dito eh. Pag-ayaman na lang. Computer health. Say hello to Tomay. Tia and Tajing. Say hello to Tomay. Come on. Okay. Tajing, are you playing girlsgogames.com? No, this is No. Actually What? Girlsgogames.com. Tajing, are you playing that? No, I'm asking. Okay, good I'm in boy. Cartoon Network. Good boy. Give me 5 then, Tajing. Give me 5. Give me 5. Oh, good boy. And Thea? Huh? Kiss my uncle. Kiss. Mwah, love you. Love you. Okay, kiss uncle also, Tajing. Ano? Pizza. Love you, Tajing. Ito. Ito. Restroom da. Ito guest room. Medyo. Ay, room da. Na. Ang nagulumat ng. Ito. Restroom da mat. Master's bedroom. Ito eh. Ito Jing. Agay ang tatay ti Lego na. Ito
Kanji, Nagsipitak-sitak tayo. May box. nga na kita ika-alaramidam. Conditioner. Conditioner ka no, para kani Kelly. Lagi ito yung insang-sangpot na nga nagapuyta mo lang. Lagi ito insang-sangpot na nagapuyta. Lagi decorations da. Ito Christmas tree dam. So back to your garage. Surutan tayo ni Madam. Madam and guys. Boy, nagtaba! The making of the box. Boy. Every minute, ito talaga super natatandaan ko and I